Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Medar Kiala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Tunabeba usomi wetu. Que Jésus-Christ apambola yo mingi. Amen. Tozwi texte na biso ya AG chapitre 2 d'abord. Tunabeba andiko yetu ya Hagai Après sura ya tutanga pili, aussi Genèse 25. kisha tutasoma Mwanzo 25. AG 2 verset 6 tina 29. Hagai sura ya pili mstari ya 6 kufika kwa mstari ya 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je reste fidèle à l'alliance que je faite avec vous. Nabakia mwaminifu kwa agano nilitunga na mweye. Non, je prends le verset 6. Minaanza Car mstari ainsi sita. parle l'Éternel. Sasa tazama wa milele asemavyo, Désormais encore un peu de temps et je branlerai les cieux et la terre, kuna wacha wakati kidogo kule nitatikiza mambingu na udongo, la mer et les secs. bahari na kikavu, Je branlerai toutes les nations. na tatikiza mataifa yote, Les trésors de toutes les nations viendront na maazina ya mataifa yote itakuya kwangu, et je remplirai de gloire cette maison, na nitajaza na utukufu hiyo chumba, dit l'Éternel des armées. wa milele asemavyo. L'argent est à moi Na zaini inakuya yangu, et l'or est à moi, na dhahabu inakuya dit yangu, l'Éternel des armées. wa milele wa majeshi asemavyo. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Na utukufu ya hiyo chumba ya pili itakuya ya kubwa kushinda ile chumba ya kwanza, Dit l'Éternel des armées. wa milele wa majeshi Et c'est asemavyo. dans ces lieux que je donnerai la paix, Ni muhiyo fazi nitaleta salama, dit l'Éternel des armées. asemavyo Bwana wa majeshi wa milele. Nazui Genèse chapitre 25. Tunachukua Mwanzo sura yake 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Abraham prit encore une femme Ibrahimu akachukua tena mke nommée Ketura na wanamuita Ketura, et lui enfanta Zimran, na akamzalia Zimran, Jokshan, Jokshan, Medan, Madian, Madian, Jishbak, Jishbak Shuash. et Shuash. Jokshan engendra Seba et Dedan. Jokshan akaza Seba na Dedan, Les fils de Dedan firent les Ashurim, na wana wa Deda inakuya wa Ashurim, les Letushim et les Leumim. Waletushimu na Leumim, Les fils de Madian firent Epha et Efer, na wana wa Madiani inakuya Efa na Efer, Enoch, Abida et Elda. Enoki, Abida na Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Njo hawa wanakuya wana wote wa Ketura.
Abraham donna tous ses biens à Isaac. Na Ibrahimu akakabula vitu vyote yake kwa Il Isaka, fit des dons aux fils de ses concubines. na akapeleka mazawadi kwa watoto wa abala wake. Et tandis qu'il vivait encore, Na wakati anaanza kuishi, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, akabapeleka mbali na mtoto wake Isaka kungambo ya mashariki, dans les pays d'Orient. kumuji ya mashariki. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Tazama mashiku ya miaka ya maisha ya Ibrahimu. Il vécut 175 ans. Akaishi miaka 175. Abraham expira et mourut Ibrahimu akakufa après une heureuse vieillesse, kisha kukomala kuzuri kabisa, âgé et rassasié de jours, mwenye kukomala na mwenye kuziba mashiku, et il fut recueilli auprès de son peuple. na akajikwa karibu na taifa yake. Que le Seigneur a béni cette lecture. Amen. Donc ce que de préférence tobakisa susu Genèse chapitre 1 Tunapenda tuongeze tena Mwanzo sura ya kwanza, à partir ya verset 14. kwanza kumustari ya 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel Na Mungu akasema kukuye mianga mukati ya hewa ya mbingu, pour séparer le jour d'avec la nuit, juu igawanye siku na usiku, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, ikuye maalama njuu ioneshe maajira, masiku na miaka, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. na isaidie kuya mamianga njuu ya kuangaza udongo, na yakuya hivyo. Dieu fit les deux grands luminaires, Na Mungu akatunga mianga mbili le mkubwa, plus grand luminaire pour présider au jour, hiyo mwanga mkuu njuu ya kuangaza siku ya siku, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. na kale ka mwanga kaloko njuu ya kushimamia usiku, Il fit aussi les étoiles. na akatunga kule nayo manyota. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel Na Mungu akaweka muewa ya mbingu pour éclairer la terre, njuu ya kuangazia udongo, pour présider au jour et à la nuit, njuu ya kusimamia usiku na siku, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. na njuu ya kugawanya nuru na giza. Dieu vit que cela était bon. Na Mungu akaona hiyo ikakuya vizuri, Ainsi, un soir na kule kunakuya et jioni, un matin, na kunakuya asubuhi, ce fut le quatrième jour. na inakuya siku ya ine. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Na Mungu akasema maji izae kwa utele banyama benye uhai na bandege banze kupepuka kutoka udongo kwenda kule Dieu mbinguni. créa les grands poissons Akaumba samaki wanene et tous les animaux vivants qui se meuvent, na wanyama wote wa unyai wanakuya beko na tambala, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. na maji ijaze kwa utele kulinganisha na aina yao. Il créa aussi tout oiseau ailé Na akaumba tena mandege ya selon mabao son espèce. kufatana na Dieu vit aina yayo. que cela était bon. Na Mungu akaona hiyo inakuya vizuri, Dieu les bénit na Mungu akawabariki en disant soyez féconds, kwa kusema muzaeni, multipliez et remplissez les eaux de mer, mujumulishe na mujaze maji ya bahari, et que les oiseaux multiplient sur la terre. na wandege wajaze wajijumulishe juu ya udongo. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin, ce Cool. fut le cinquième jour. Kule ikakuya jioni na kunakuya asubuhi, inakuya siku ya tano. Le verset 24. Mustari ya 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, Na Mungu akasema udongo itowe banyama wenye kuwa na ai kulinganisha na aina yao, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. bali banyama kutambala na nyama wa pabudongo. Et cela fit ainsi. Ile nayo ikafasika vile. Dieu fit les animaux de la terre Na Mungu akafanya wanyama wa pabudongo selon leur espèce, kulinganisha na aina yao, les bétails selon son espèce, wale wanyama kulinganisha na aina yao, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. na wale wanyama wa kutambala pabudongo kulinganisha na aina yao. Dieu vit que cela était bon. Na Mungu akaona hiyo iko vizuri. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Kisha Mungu akasema tutunye mtu kwa mfano wetu, selon notre kwa ressemblance, kufanana kwetu, et qui domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux
oiseaux du ciel atawale juu ya samaki ya bahari na wandege wa anga, et sur le bétail sur toute la terre, na ile manyama kidogo, na atawale juu ya udongo mzima, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. na ile manyama inatambala inapa udongo. Dieu créa l'homme à son image. Na Mungu akaumba mtu wa mfano wake. Il les créa à l'image de Dieu. Akamuumba kwa picha ya Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akaumba mume na mwanamke. Dieu les bénit. Na Mungu akawabariki. Dieu leur dit. Na Mungu akawaambia, soyez féconds, mkuwe na uzazi, multipliez et remplissez la mujumulishe terre, na mujaze udongo, et l'assujettissez, na muyatawale, et dominez sur le poisson de la mer, na mutawale juu ya samaki ya sur bahari, les oiseaux du ciel, ya ndege za anga, et sur tout animal qui se met sur la terre. na kwa nyama wote anakuya iko nazunguka chini ya udongo. Que le Seigneur a béni toute cette lecture. Amen. Tozoko kosione mingi sur le langage. Tuku natembea juu ya msemo. Tozosione mingi sur le langage oyo tozana yango dans la parole na Hébreux chapitre 1. Tuku natembea msemo yetu tunakuwa nayo katika neno kulinganisha na kitabu ya Waebrania sura ya kwanza. Hébreux 1:1. Waebrania sura ya kwanza mstari ya kwanza. L'écriture le dit, après avoir parlé à nos pères par les prophètes et par les apôtres de plusieurs manières, par les prophètes plutôt, kisha kusema kwa babu zetu mara ya mingi na mkuanzurula kupitia manabii. Et Dieu dans ce dernier temps il nous a parlé par les fils. Na Mungu mwiyo wakati ya mwisho atusemezea juu ya donc la connaissance que tozana yango d'abord, hiyo ujuzi tunakuya nayo. Le Seigneur sokatie une chose. Kama Mungu anawaka kitu kimoja hivi, azoya ko répéter yango de plusieurs manières, c'est ça la Bible. Anakuya eko na yanzurula mfano ya mingi. Yango tokendeki na ba témoignage ya l'écriture de Dieu. Jo kule tulienda kuna kubeba maushuda ndani ya andiko ya Mungu. Tutalaki création. Wakati turangalia umbile. Zomona kaka balobi Dieu créa le ciel et la terre. Tunaona bado nasema Mungu akaomba mbingu na udongo. Après balobi l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Kisha banasema roho ya Mungu ilianza kutambala juu ya maji. Et il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Na kulikuya giza mufazi ya Adeze. Et Dieu dit que la lumière soit. Na Mungu akasema nuru iwe. Ozoma texte ozana ngwaka yangwana. Unaangalia ile andiko tunakuwa na mpaka hiyo. Mais le Seigneur akiko fungola babiloko mususu dans des autres livres. Na Mungu anenda kufungula bintu bingine mabitabu bingine. Yango tozwaki Miche 5 na kuloba na biso. Njo kule tulibeba Mika sura 5 mukusema kwetu. Kuna tozomo na bazolo bela et toi Bethlehem. Kule tunaona bela semezea we Bethlehem. Na verset 1. Mstari ya kwanza. Petite d'entre les villes. Wona kuya kamuji kidogo kati ya miji. Et toi sortira un roi. Ndani mwako mutatoka mfalme. Oya ko petre bino. Ula atalisha. Donc l'origine. Kule chanzo yake, mwanzo yake. C'est comme un commencement. Ile chanzo ya lasa mwanzo. Donc l'origine remonte aux temps anciens. Kule mwanzo inaonekana tangu zamani. Maintenant balingi ba expliquer temps anciens balangu au jour de l'éternité. Banapenda kufasilia ile masiku ya zamani, banasema kuma siku ya umilele. C'est attirer biso ke ba jour à l'éternité. Njo kile kitu inakukokota njoo kusema masiku ya umilele. Le Seigneur a benga ngo temps anciens. Mungu anaita mawakati ya kale. Mais il a fait que l'éternité ça na ba jour. Alifanya kusema umilele ikuye na masiku. Yango tozwaki aussi Esaïe. Njo kule tuliweba Isaya. Na Esaïe 37. Mu Isaya sura yake 37. Na verset 26. Mstari 26. Le Seigneur alobaki que ces choses. Mungu alisema hivi vitu na bongisaki yango depuis longtemps. Nilivitayarisha tangu zamani. Na temps ancien ndio nasalaki programme. Ni wakati za kale ndio nilifanya hiyo. Na saliki sala exécuter maintenant. Mimi napenda tena ndio bitimilike hapa sasa. Or pour te comprendre temps ancien on s'en va la programme de selon Isaïe chapitre 37. Tuelewe wakati za kale kule Mungu alifanya maorodha yake kulinganisha na Isaya 37. Isaïe 37 au verset 26. Isaya 37 mstari ya 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Kule au kufunda kusema nilitayarisha vitu tangu zamani. Et que je les ai résolus dès les temps anciens. Na nilitayarisha tangu wakati ya kale. Maintenant j'ai permis que s'accomplisse. Sasa minaruhusu itimilike. Et que tu réduisisses des villes fortes
et en monceaux de ruines. njuu ukapomone iyo mamiji mkuu na muifanye Donc vipande. cette écriture est confirmée puisque le Seigneur a préparé des choses dès les temps anciens. C'est ça son alama. Iyo andiko inatuhakikisha kusema Mungu anatayarisha bintu tangu wakati ya kale. Etindaki toke na Psaume 33. Ili tusukuma twende mu Zaburi 33. Komona kuna le projet de l'Éternel, le dessein de l'Éternel. Tuenda kuona kule mipango ya milele ile matayarisho ya milele. Banasema inaishi kwa milele. Mais il anéantit le projet des nations. Kule eko nenda kuangusha mipango ya mataifa. Et puis tangu azobenga na temps éternel, les temps anciens, wakati eko naita wakati ya umilele, wakati ya kale, fazi kule unatengeneza mipango yake. Tozwaki Proverbe 18 verset 4. Tulibeba Mezali sura 18 mstari ya 4. Elobaki les paroles dans la bouche d'un homme, ilisema misemo mukinywa ya mutu sont des eaux profondes. Inakuya maji marefu. Et tozwaki Proverbe 20 verset 5. Na tulibeba Mezali sura 20 mstari ya 5. Balobi les projets dans le cœur. Banasema iyo mipango ndani ya moyo ce sont des eaux profondes. Inakuya maji marefu. Ah, comme le Seigneur a préparé les choses dans temps anciens. Vile Mungu anatayarishaka bintu tangu wakati ya kale. Tant tozu écriture toke maintenant dans Genèse 1. Wakati ambayo hiyo maandiko yote kisha tarudia mu Mwanzo sura ya kwanza. Marqué pe avant banda que la lumière soit maïne zalaki na. Tunaenda kuona kusema kabla aseme nuru iwe maji kuyaka tu. Tunasema maji yote inakuwa ni maorosa wala mipango ya milele. Je pense que toujours c'est sur malin. Amen. Et tu es comprendre tant total les écritures de Dieu. Na tunakuya kuelewa wakati tunaangalia maandiko ya Mungu. Et d'après Ésaïe chapitre 1, Ézéchiel 1 verset 24. Kulinganisha na kitabu ya Ezekiel sura ya kwanza mstari 24. Et bazotali sebiso que la voix du tout puissant ce sont des grosses eaux. Na beo natuambia kusema sauti ya milele na kuya maji kubwa. Oh, sa parole en réalité le Seigneur a pesango na maboko ya Abraham. Japo hiyo neno ya Mungu alimkaburia yo ni mikono ya Ibrahimu. Yango monaki na Genèse 12 verset 2. Abraham est comme commencement, source sa bénédiction, source, débit des eaux. Tuko tuliona mu Mwanzo sura 12 tunaona Ibrahimu anakuwa kama chanzo na kuya kama maji ya mwanzo. Donc mai wane zo bandala c'est vraiment Abraham. Hii maji ya kumwanzo na kuya ni Ibrahimu. Abraham comme commencement. Ibrahimu kama mwanzo. Abraham David aussi azalaka. Ndani ya Ibrahimu Daudi naye kumule ndani. Et tomona ki David aussi aza commencement. Tunaona Daudi anakuya naye mwanzo. Mais tozoki ngo na Luc 1 verset 32. Lakini tulibea mu Luka sura ya kwanza mstari 32. Commencement ya trône éternel. Daudi anakuya mwanzo ya enzi ya milele. Parce que le trône ya royaume éternel ezalaka trône de David dans la Bible. Enzi ya milele inalaka ni enzi ya Daudi. Donc trône ezobanda na kombo David. Enzi kunaanza na jina ya Daudi. Maintenant Jésus-Christ prend le trône de son père. Na Yesu Kristo anabeba enzi ya baba yake. Yango tozoloba boye que quand le Seigneur existait par lui-même. Njoo wakati tunasema wakati Bwana anaanza kuishi kwa peke yake. Parlant du royaume. Kwa kusemezea kwa ufalme. C'est que quand il existait par lui-même azalaki ye moko wana. Ni kusema wakati alikuwa peke yake, wakati anaanza kuishi peke yake. Totalisa kiango comme David dans son trône éternel. Tunaanza kumuonesha kama Daudi mu enzi yake ya milele. Et la royauté ezalaka présenté na signe cèdre. Na ufalme naonekanisha kupitia muti ya cèdre. Yango nde tomonaki na kule tuliona na 1 Chronique chapitre 17 verset 1 Mambo ya siku sura 17 mstari ya kwanza. David a construit la maison de cèdre. Na Daudi anajenga chumba ya mti ya cèdre. Même aussi na 2 Samuel 5. Hata wa Samuel wa pili sura 5 verset 1. Mstari ya sura 6 mstari ya kwanza. David a construit na 2 Samuel 7 plutôt verset 1. Samuel wa pili sura 7 mstari ya kwanza. David a construit la maison de cèdre afin na kata maison de cèdre. Daudi alijenga chumba ya mti ya cèdre na anaikala ndani mule. C'est la royauté éternelle. Inakuya ufalme wa milele. Mais il a reçu la pensée de construire une maison de cèdre pour Dieu la nuit. Alipata wazo ya kujenga chumba ya Mungu ya mti ya cèdre usiku. Lui ya David nazakotalisaka ezotalisaka le dessein le programme de l'Éternel. Oye moko lolinga azako exister par lui-même.
sont insondables. Minaanza kusema ile usiku ya Daudi iko naonesha wakati Mungu anaanza kuishi peke yake, inakuya mtu asiwezi kuingia kuchunguza hayo. Oh, etarisaka les choses cachées sont à Dieu. Ile inaoneshaka bintu ya kufuchama Les binakuya bya choses Mungu. révélées sont à nous et à nos enfants. Na bintu yenye kufunuliwa inakuya byetu na bya batoto yetu. Eloko nzambe asepeli okofanda to bando kanisa abandaka wapi avant wana ezalaki ndenge nini. C'est David dans la maison dans l'obscurité. Wakati unaangalia Mungu alianza je kabla bikuwe vilikuwa je inakuya Daudi mchumba wake wakati wa usiku. Mais tangu asololi déjà na Nathan, Lakini wakati anazungumuza na Nathan faire sortir son programme, anatosha ile orodha yake. pourquoi construire une maison encore de cèdre, ils ont le toujours royauté. Njoo ayenge tena chumba ya cedre na onesha mpaka Dieu ufalme. vient encore dans une autre nuit, Na Mungu anakuwa tena muusiku mwingine parlant de la création d'une maison. kusemezea njia ya umbaji wa Et nyumba. c'est ce que nous comprenons. Na ile ndio tunakuwa La tunaelewa. sagesse moyen muto comprendre ngo ezate. Ile hekima njoo mtu aelewa, hakuna namna. Yango natalisaki que cette maison oyo 2 Samuel chapitre 5 au verset chapitre 7 verset 11 ezolobela. Njoo nikwambia kusema ile chumba kitabu ya Samuel wa pili mstari ya sura 7 mstari ya 5 nasemezea. Oyo que le Seigneur a dit à David que je te créerai une maison. Ile Mungu alimwambia Daudi asema nitakuumbia nyumba. Cette voix là le Seigneur a dit ça dans la nuit. Hiyo C'était la nuit. hiyo msemo hiyo sauti Mungu alisema kati ya usiku. 1 Corinthiens chapitre 2. Njoo nitumwa ni wabebe wa Korinto wa pili sura ya À pili. partir verset 6. Kwanza kumstari ya 6. Nous prêchons cette sagesse Tunahubiri hiyo hekima mystérieuse et cachée. C'est là-bas où j'étais. inakuya ya siri na kufuchama. Ndio maana Même quand ilikuya. Paul prêche, Wakati Paulo il anahubiri dit c'est une sagesse mystérieuse asema inakuya ile hekima ya siri na yenye kufuchama. et quelque chose qui est caché, c'est dans les ténèbres. Na kitu yenye kufuchama inakuwa ni ndani ya Et giza. la sagesse a été c'est Salomon. Na hekima kwa ukweli inakuya Sulemani. Parce que Jésus-Christ aussi il y a ici plus que Salomon dans Matthieu 12. Yesu Kristo peke yake alisema hapa panakuwa ula anashindia Donc Sulemani c'est ce Mathayo que sura 12. nous l'obscurité zalaki na kati ya mai avant que le Seigneur a déclaré que la lumière soit. Njoo yetu unaona inaonesha ile giza ilikuwa ndani ya maji wakati Bwana kabla aseme nuru iwe. Then akata kotambola na ngai Ndio wakati mfano kutembea kwangu. nazwaki 1 Chronique 22. Nilibeba mambo ya siku sura ya 22. Là David a préparaki oyo nyonso esengelaki mpona construction. Kule Daudi alitayarisha vitu vyote vile bilibidi ndio wachenge nayo nyumba. Otangi a partir ya verset 1 tina verset 6. Anza kusoma mstari ya kwanza kufika paka kumstari ya 6. Na 1 Chronique 22 toujours. Ya mambo ya siku 22. Après à partir ya verset 7 abani kopesa Salomon conseil aussi. Kisha kwanza mstari ya 7 anaanza mpatia Sulemani shauri. Et na verset 14. Kufika mstari ya 14. A présenté biloko nyonso a préparaki pour la construction. Anamuonesha bintu vyote bila alitayarisha njoo ya majengo. Mais ayebisi Salomon. Kisha anamwambia Sulemani, Tu ajouteras. utaongeza. Yango natalisaki boye. Njoo kile nilionesha hivi. Le Seigneur pour qu'il puisse créer. Njoo milele aumbe. Proverbe 8 elobi. Mezali 8 unasema J'ai été créé avant toutes les œuvres ya Nzambe. Asema niliumbiwa kabla makazi yote ya Et qui Mungu. part dans Proverbe 8, Kwa unaenda Mezali sura 8 c'est la sagesse. inakuwa ni ule nasema ni hekima. Et c'est la première créature de Dieu. Inakuya kiumbe cha Oh, le kwanza cha Seigneur a Mungu. créé qui? Ile Mungu aliumba. C'est ça, c'est le langage là, qui David, je te créerai une maison. Njoo nakuya ile msemo Mungu anamwambia Daudi nitakuumbia nyumba. Aujourd'hui, Proverbe 8, Tunabeba Mezali sura 8 à partir du verset. À partir du verset 22, kwanza kumustari ya 22. j'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, Wa milele aliniumba wa kwanza wa makazi yake avant ses œuvres les plus anciennes. kabla makazi yake ya kale. J'ai été établi depuis l'éternité, Niliwekewa tangu milele, dès le commencement, avant l'origine de la terre. tangu mwanzo kabla mwanzo ya udongo. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, Nilizaliwa wakati akukuye ile shimo point de adeze, sources chargées d'eau, au kuya ta machanzo inakuwa na maji, avant que les montagnes soient affermies, kabla milima iwekewe, avant que les collines existent. kabla ile milima kidogo Je ishi. fus enfanté. Il Nilizaliwa. n'avait encore fait ni la terre, Alikuwa siyafanya hata udongo ni les campagnes,
campagnes, hata ni mapori, les premiers atomes de la poussière du monde. hata kale kakitu kidogo ka mavumbi ya ulimwengu. Lorsqu'il disposa les cieux, Wakati alisimamisha mambingu, j'étais là. nilikuwa pale. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, Wakati aliweka kile kiviringo kati ya fazi ya adesi. oui, ces textes ont aidé biso que le Seigneur, premièrement, Hii andiko unatusaidia usema milele il kwanza. présenta d'abord première créature, c'est la sagesse, c'est lui-même. Alionyesha kiumbe cha kwanza chake na kuwa ni hekima, ila kuwa ni peke C'est ça yake. le langage avec vous, on a 2 Samuel 7 verset 11. Je te créerai une maison. Njoo inakuya msemo ile alikuwa kuitumia mu kitabu wa Samuel wa pili sura 7 mstari ya kwanza, sasa atakutungia nyumba. Trésor na yenio sabongisa qui pour la construction encore de la maison aya besi Salomon. Una Daudi anabeba bintu vyote alitayarisha njoo ya majengo, anakuwa mpatia bio Sulemani. Yango totalisa ki boye ce qu'on peut connaître de Dieu et manifester. Njoke tuliweza kusema vile tunaweza kutambua njoo ya Mungu bila onekana. Totalisa kana verset 14 ya 1 Chronique 22. Tunakuya tena kuonesha mstari ya 4 ya mambo ya siku 22. Mena asemetaki a construire. Wakati Sulemani alianza kujenga, selon 1 roi 6, kulinganisha na Wafalme wa kwanza sura 6, la maison de Dieu, anaanza kujenga chumba ya Mungu. Tozwaki 1 roi 7 verset 51, tulibeba Wafalme wa kwanza sura 7 mstari ya 51. azwaki biloko David apesaki ya konsekraki, alibeba bile bintu Daudi alimkaburia nje ya majengo, atiango dans la maison à trésor, anaweka muchumba ya hazina. C'est que la sagesse a construit là. Nusa bile hekima jenga, c'est toute cette création que nous voyons. Inakuya hiyo umbile yote tunaona. Tuzora na malam. Amen. Tuzwaki barkima. Tulibeba hiyo misemo. Tukenaki na Romains 11 verset 36. Turenda Warumi sura 11 mstari 36. C'est de lui. Ni kwake, par lui, kupitia et yeye pour lui, na juu yake sont toutes choses. inakuya hivi vitu vyote. Donc biloko nyoso bimina na kati na ye. Hivi vyote tunaona vitoka ndani mwake, juu yake Mungu peke yake na juu ya vitu vyake. Après tozwaki Apocalypse 3 verset 14. Kisha tulibeba Ufunuo sura 3 mstari ya 14. Au moment où le Seigneur se présente, wakati Bwana anajionekanisha, il se présente comme le commencement de la création. Anajionyesha kama mwanzo ya umbile. Donc comme racine, base de sa création, c'est lui. Kama mzizi, kama ile msingi ya umbile ni yeye. La version msuba lobaga le principe de la création. Musemi nyewe asemaka ile agizo ya umbile. La réalité parle de lui. Tunasema kwa ukweli hiyo umbile asemezea juu yake. Mais tuliwahi kutali c'est qu'il y a création et création. Tulipenda kuonesha kuna kuya umbile na umbile. Cette création que nous voyons nion sur Sanemaki. Hiyo umbile yote tunaona yote ilifanyika. Le Seigneur a présenté qu'il y a sur création yango. Na Mungu tena alionyesha tena umbile nyingine. La forme et alliance. Mfano ya agano. Yango nde tinda kito kende kolobela sur la grossesse de Jean-Baptiste. Njoo ilitutuma tukasemezee njuu ya mimba ya Yohana Mbatizaji. Na Luc chapitre 1, mkitabu ya Luka sura ya kwanza, la tolobela kiboye pale tulisema hivi, tutalisaki que quand Zakaria azalaki na temple, wakati Zakaria alikuwa ndani ya hekalu, azosala musala, wakati unafanya kazi, azoko offrir l'encens, wakati unatoa uvumba, tutalisaki que l'encens c'est la prière. Tulionyesha kusema uvumba ilikuwa ni malombi. Le service que Zacharie le sacrificateur faisait, ile kazi mkuhani Zakaria anaanza kufanya, il offrait l'encens, anaanza kutoa uvumba. Mais quand l'ange aye, wakati malaika anakuya, alobi ta prière est exaucée, anasema malombi yako inajibiwa. Service nyonso ya Zakaria na temple, ni kusema ile kazi yote ya Zakaria ndani ya hekalu, ni malaika yeye anatusaidia ndio tuelewe ta prière est exaucée, malombi yako inajibiwa. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils, mke wako Elizabeth atakuzalia mwana. C'est le travail que Zacharie faisait na temple, c'est le travail du fils. Ni kusema kazi yote Zakaria anaanza kufanya mu hekalu ilikuwa ni mambo na usemezea mwana. Et c'est textuellement dans la création le Seigneur faisait le travail du fils. Kwa kweli hata Mungu mumbile anaanza kufanya kazi njoo ya mwana wakati Mungu anaanza kuomba. Yango ko remarquer notre frère Paul na Romains 8. Njoo utatazama ndugu wetu Paulo Mwarumi sura 8. La création souffre de douleurs d'enfantement. Eko nasema hii umbile nateseka na ile maumivu ya uzao. La création a un fils. Ili naonesha usema hiyo umbile inakuwa mwana. Ule mwana anakuwa ndani ya umbile. Yango proverbe 8 elobaki la sagesse crie. Njoo kule
Mizali sura 8 inasema hekima iko nalalamika. Donc dans toute la création, il y a une voix. Ni kusema ndani ya umbile mnakuya sauti Mais moja. comment Dieu a classé ces choses dans Luc 1? Namna gani Mungu aliweka hivi bintu Luka sura ya kwanza? L'action que Zacharie faisait, Hiyo tendo Zakaria anazofanya c'est comme toute la création que Dieu a créée. inakuya kama hiyo umbile yote Mungu Et aliumba. l'Écriture nous dit Na andiko natuambia quelques jours s'écoulèrent. kisha masiku ikupita. Uzora na malam? Amen. Nde yango totalisaki Ndio kile tulionyesha depuis la création. tangu umbile. Parce que tant que Zacharia bimi azaki baba, cela veut dire il n'a pas donné le pourquoi de chaque chose. Ni kusema wakati Zakaria anatoka mwekalu alikuwa bubu asikulete ile sheria hivi. La raison des choses, il a caché ça. Ile sheria ya bintu anaifuchika. Et qu'on cachait yango plus et monanaki quand Adam est tombé. Ile kufuchika kurunikanisha wakati Adam alianguka. Et Dieu a caché tout son langage. Na Mungu anafuchika musemo yake. Mais l'Écriture dans Luc déclare quelques jours s'écoulèrent. Na andiko nasema Muluka kisha masiku kupita. Donc depuis Genèse 3, Tangu mwanzo sura 3 unatembea pale paka l'arrivée de Moïse dans la chair comme ça. kuja kwa Musa ndani ya mwili. Espace wana c'est ce que la Bible a déclaré dans Luc 1, quelques jours s'écoulèrent. Ile wakati ile ndio inaonyesha ile msema Biblia kisa masiku kupita. Et maintenant l'Écriture déclare Na Élisabeth fut enceinte maintenant. na Biblia nasema Elizabeth anachukua mimba. Donc bazotel c'est réellement la chose qui était dans le temple. Beko naonyesha kwa kweli sasa bile vitu vilikuwa ndani ya hekalu. Oyo ezalaki ya fils. Ile ilikuwa ya Et mwana. na nzoto une femme. Inakuya mumwili Ezambe ya mwanamke lisolo. moja hivi. Inakuya hadisi moja moja. Ezura na malam. Amen. Mais maintenant c'est dans une femme. Hapa inakuwa ndani ya mwanamke. Donc c'est toujours la création là du fils. Et yekokota dans la femme. Inakuya paka umbile inasemezana juu ya mwana inakuwa nyanya na tumbo ya mwanamke Yango Elizabeth. topesaki Hébreux 9 verset 11. Njoko tuleta andiko ya Waebrania sura 9 mstari ya Hébreux 9 11. verset 11. Waebrania sura 11 mstari ya 9. Là l'écriture nous dit ceci. Ule andiko atuambia hivi. Hébreux 9 verset 11. Waebrania sura 9 mstari ya 11. L'écriture nous dit ceci. Andiko atuambia hivi. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Lakini Kristo alikuja kama mkuhani mkuu juu ya bintu Il a vya traversé kuja. le tabernacle plus grand et plus parfait. Na litambuka ile ema mkubwa na yenye kuya yenye Qui n'est kukamilika. pas construit de mains d'hommes. Haikujengewe kumigono ya watu. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Ni kusema aina ya hiyo umbile. Faites attention ici. Inabidi ukie baangi Il y a un hapa. langage aussi prophétique qui est caché. Unakuya msemo wa kinabii na fuchama hapa. Donc il y a l'homme qui a travaillé. Kulikuya mtu anatumika. Son travail veut dire aussi création. Kazi yake inaonyesha nayo umbile. Uzora na malam. Amen. C'est Moïse. Inakuwa ni Musa. Est-ce uzora na malam? Amen. Donc Moïse c'est la création dans l'alliance. Musa inakuya ni umbile ndani ya Et agano. c'est ce qu'aussi nous prêchons. Njo ile tunakuwa tunahubiri. Quand nous prêchons le pourquoi de chaque chose, Wakati tunahubiri maana ya vitu vyote, en réalité nous prêchons Dieu dans l'alliance. kwa kweli tunahubiri Mungu ndani ya agano. Je pense que tout aussi mamalam. Amen. Yango moni Njo kule unaona totambolaki na kati na yango tulitembea ndani yayo na kolobela sur la création et la création maintenant. juu ya kusema umbile na umbile. Yango nakendaki kopesa Njo kule mirenda kuleta acte 7. Matendo ya Mitume sura 7. Dans le parler que j'avais, Muile kusema nilikuwa nayo. napesaki acte 7. Nileta kitabu Matendo ya Mitume sura Quand 7. Moïse tanga kokisaki 40 ans, Wakati Musa ananesha miaka 40 afisaki ses frères. anaenda kupegoa ndugu yake. Tozola na malam. Amen. Nous avons dit que la construction que Salomon a fait c'est la création. Tulisema hiyo majengo Sulemani alifanya ilikuwa ni umbile. Mais il a pris 20 coudées comme sanctuaire. Lakini Très saint. alibeba makude 20 njuu ya kuyenga ile hekalu 40 coudées en réalité c'est ça la création. hiyo Oui, Zomona. hiyo ile makude 40 njoo na kuya umbile ile Les ya 40 là, hiyo makude 40 c'est la manière où Dieu a marché avec un peuple. inakuya mfano ile Mungu alitembea na taifa moja. Et yango totel ça d'abord Moïse avait 40 ans. Ndio tunaonyesha Musa alikuwa na miaka Il 40 visita ses frères. akapegua wa ndugu Et yake. pas Nabiso aussi. Na kungambo yetu
tanga ye na Madian, wakati anakuwa kule Madiani ayeko zo ala mwasi anakuwa kubeba mke Sefora, aussi 40 ans. alifanya tena miaka C'est pour 40. respecter la constitution de Salomon. Ni njia ya kuheshimia majengo ya Sulemani. Wana tuzo saisir malamu. Hapa panafuata mzuri. Donc Dieu azalaki na une maison appelée Israël. Mungu alikuwa na chumba anaita Israeli. Atamboli nango 40 ans. Anatembea nayo kadiri masiku miaka Tanga 40. rejeté Israël. Kisha kumtupa Israeli. Il y a aussi une maison dans la création appelée église. Kisha anabeba tena chumba moja muumbile wanaita kanisa. Ils ont vu aussi marche aussi il y a 40. Iko na ishi naye tena mwenendo ya miaka 40. Je pense qu'avec ça quand même tu dois saisir bien. Mina fuzania na hiyo tunaelewa vizuri. Mais to toucher kina nute pona to sillonner fond makasi ya deuxième jour wana tokolobela ngo après. Lakini atukuguse ndio tutembee tena unane ya uketo ya siku ya pili ile tutaigusa tena siku nyingine. Mais toye kozonga mena na 4e jour na 5e jour. Hapa tunakuwa kurudia musiku ya 4 na siku ya 5. Eloko to insistaki makasi. Kintu tulikazisha sana. Ezake le soleil esalemi na 4e jour. Jua ilifanyika na siku ya 4. Nazolobela kaka le soleil. Mimi nasemezea njoo ya jua. Le 5e jour ezaneti deuxième fois le soleil atamboli l'espace. Siku ya 5 inakuwa kama mara ya pili jua inaonekana inatembea katika hewa. Le retour du soleil. Mkusema kwingine na kuya kurudia kwa jua. Omoni Jésus Christ tangwaye. Unaona Yesu Kristo wakati alikuya? Zakaria prophétisaki tangu mwana na botami. Zakaria alitabiri wakati mwana wake alizaliwa. La prophétie que Zakaria zakolobela wana na Luc 1. Ile unabii Zakaria usemezea mu Luka sura ya kwanza. Soko je partir à verset 75 ukete na verset 78. Kama unabeba kumstari ya 77 ufika 78. En réalité, kwa ukweli il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Anaanza kusemezea njoo ya Bwana Yesu Kristo. Tozui Luc 1. Tunabeba Luka sura ya kwanza. Na bandi à partir à verset 68. Inaanza hapa mstari ya 60 na Luc 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, Ubarikiwe Bwana Mungu wa Israeli. de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, Njua anapegua na anakomboa taifa yake. et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur. Na anainusha kati yetu mkombozi wa uwezo ndani ya chumba ya Daudi. Comme il avait mtumishi wake. annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, Vile alitangaza kupitia kinywa ya manabii takatifu wa ndangu wakati ya kale. un sauveur qui nous délivre de nos ennemis Mwokozi anatufungua kwa adui yetu et de la main de tous ceux qui nous haïssent. na kumigono ya wale wote wanatuchukia. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères Njoo kwa maana anaonesha hiyo wema yake kungambo ya babu zetu et se souvient de sa sainte alliance, na anakumbuka agano yake takatifu selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, kulinganisha hiyo msemo alisemaka alimuadia baba yetu Ibrahimu de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, kuturuhusu wakati tutakombolewa migono ya watu yetu de les servir sans crainte, tumutumikie bila oga en marchant devant lui na kwa kutembea mbele yake dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. ndani ya utakaso na ndani ya waki mjuu ya masiku yetu yote ya Et uzima. toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, Na wewe mwana mtoto utaitiwa nabii wa milele, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, njoo utatembea mbele ya sura yake, njia kutayarisha njia yake, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, njoo ukaburie kwa taifa yake ile ujuzi ya wokovu kupitia usamaha ya dhambi yao, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, kupitia butumbotumbo ya wema ya Mungu wetu, en vertu de laquelle kupitia hiyo le soleil levant nous a visités d'en haut. jua ya asubuhi inetupegua kule juu.
Donc texte que l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ c'est le lever du soleil. Hiyo andiko inatuhakikisha kusema kuja kwa Bwana Yesu Kristo na kuya ni Jésus-Christ alobaki préparer libiso place. Na Yesu Kristo alisema anaenda kutayarishia fazi. Soka sili si akoya, c'est ce qu'il dit dans Jean 14. Ndio alisema kama anaisha tarudia, ndio alisema moyo wangu wakati anakuya. C'est de nouveau le soleil qui se lève encore. Inakuya mara nyingine jua inalamuka. Yango moni koya na Yohana. Ndio kule unaona kurudia kwake. Ezo zala lié directement na 5e jour. Inaambatana mara moja na siku ya tano. Parce que le 5e jour, siku ya tano, c'est deuxième fois que le soleil a parcouru sa trajectoire. Inakuya mara ya pili jua unatembea munjia yake. Là nous comprenons que la lune et les étoiles, les autres, ça, la femme qui est l'épouse de l'église. Pale tunaonesha kusema mwezi na manyota yanaonyesha mke anakuwa kanisa. Quand Dieu répète de plusieurs manières, wakati Mungu anazulula mfano ya mingi, texte il y a Genèse 24 na Genèse 25. Ndio tulibeba andiko ya Mwanzo 24 na 25. Place wana tozomona d'abord na Genèse 24 lolenge Rebecca azokende na tante Sara. Pale wakati tunabeba andiko ya Mwanzo 25 tuna Rebeka yenengia muema ya Sara. Rebecca aza elembo na biso. Rebeka anakuya picha yetu. Ezota salolenge wazo iselemeki na 5e jour iki. Iko naonesha ule ndege alifansiwa siku ya tano vile unapepuka. Mais ezana travail mususu pe salimi na mai na 5e jour. Unakuwa tena kazi nyingine inafanshika ndani ya maji musiku ya tano. Mai wana ya 5e jour travail nyoso wana yangonde ezana Genèse 25. Hiyo kazi inakuya maji siku ya tano ndio inakuya Mwanzo 25. Parce que Dieu répète de plusieurs manières. Juu Mungu anazulaka mfano ya mingi. Soko fandi ozo tanga ozo concordance ozo méditer les eaux oko choter Genèse 25. Kama huko unaikale unaanza kuchunguza juu ya maji na kule kwa concordance utaruka Mwanzo 25. Bali Ketura aboti bana do okomona te mai kule kango kule utuna tu Ibrahim na wa Ketura au tuna maji kuambatanisha kwako kule utaruka. Dieu parle de plusieurs manières. Lakini Mungu anasema hali ya mingi. Qu'est-ce que tu as remarqué dans Genèse 25? Nini tukunaona mu Mwanzo 25? Tu as remarqué? Tukunaona na kata Genèse 25 ndani ya Mwanzo 25 Abraham azobala Ketura, une femme. Ibrahimu eko na oa Ketura muke. Tu as remarqué aussi tukunaona tena l'apparition des enfants otomoni ba peuple qui aussi mabele. Tunaona tena comme le peuple kuonekana batoto bale walijaza udongo na kama mataifa. Signe ya Madian. Tulibia kama alama ya Madian. Tu as remarqué tukunaona il y a aussi des concubines. Kuna kuya tena abala watoto wa abala ya Ibrahimu. Tu as remarqué tukunaona Abraham prend son héritage. Ibrahimu anabeba urithi wake. Il donne à Isaac. Anamkaburia Isaka. Wanaita Isaka millennium. Ilo naoneshaka utawala ya miaka 1000. La 7e trompette betaki. Wakati tarumbeta ya 7 ilipikiwa. Le royaume du monde est remis et pas Christ. Iyo maufalme ya ulimwengu irudisha kwa Kristo. Parce que livre à Romains chapitre 4. Juu kitabu ya Waroma sura 4. Tokotanga yango balobi l'héritage du monde et pesa mege pa Abraham. Banasema. Fani ngo comprendre eloko nini Abraham apesa Isaac. Mfa uelewa nini kintu Ibrahim anokabura Isaac. Kwa réponse nango apesa ki Isaac ezele kuzo pesa mana 7e trompette. Ni kile kintu anokabura Isaac ni kile kintu bila kaburia mu wakati afika baragumu. Oui, ça na Apocalypse 11 à partir verset 15. Ile nakuya mu Ufunuo sura 11 mstari 15. Na zina no Romains chapitre 4. Na beba Warumi sura 4. Romains 4. Warumi sura 4. L'écriture est sur baboy. Andiko anasema hivi. Verset 14. Mstari ya 14. Car si les héritiers le sont par la loi, kama wariti wanakuya kupitia sheria, la foi est vaine. Na imani et la promesse est anéantie. Na ahadi inavunjika. Maba na mwa likolo. Mimi naanzia juu.
Sur Abraham toujours. À Mpaka partir du Ibrahim. verset 1. Que dirons-nous donc? Tunasema tena nini? Abraham, notre père, a obtenu selon la chair, na verset 1. Ibrahimu baba yetu ila alipata ulinganisha mwili. Si Abraham a été justifié par les œuvres, Kama Ibrahimu alitilia haki kupitia matendo yake, Galates 3. tawasoma tena wa Galatia Il a sura 4. sujet de se glorifier. Anakuwa na kishina ya Mais non devant kujisifu. Dieu. Hapana mbele ya Mungu. Car que dit l'Écriture? Nini andiko nasema? Abraham crie à Dieu Ibrahimu et akaamini kwa cela lui Mungu fit inviter à justice. na ile ikamutilia Or, haki. à celui qui fait une œuvre, Japo kwa ule anatenda le kazi, salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. ile mshahara aimupewe kama kitu ya neema, lakini kitu anahitaji. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, Ule asitende kazi mais qui croit en lui, na ule anaaminia en ndani celui mwake, qui justifie l'impie, ule kunatilia haki muovu sa foi lui est imputée à justice. na imani yake inamutilia haki. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Na Daudi eko nasemezea eri ya ule muntu Mungu anatilia haki bila makazi yake. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées Eri wale maovu yawe nasamewa et dont les péchés sont couverts. na hiyo mazambi yawe nafinikwa. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Eri ule muntu wa milele asimupigie juu ya dhambi yake. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Hiyo eri inakuya paka wenye kutahiriwa wala na wale wanakuya wenye sio kutahiriwa. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Tu tulisema imani ilimutilia Ibrahimu waki. Comment donc lui fit-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Namna gani ilimutilia? Ilikuwa ni kabla ba Il mtahiriwa, n'était pas kisha encore baadaye circoncis. alikuwa Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice. Alipokea ile alama ya kutahiriwa kama ile muhuri ya haki. Qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Ila alipokea kupitia imani wakati alikuwa Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Juu akuye baba ya benye sio kutahiriwa. Pour que la justice leur fût aussi imputée. Juu haki nayo iwachiliwe. Et les pères des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, na akuye tena baba ya benye kutahiriwa bala bana bure tu benye kutahiriwa, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Lakini tena wale wako natembea juu ya maalama ya imani ya baba yetu Ibrahimu wakati walikuwa abakuwa benye En kutahiriwa. effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Kule aina kupitia sheria urithi ya ulimwengu limuajia Ibrahimu. Donc l'héritage du monde a été promis à Abraham. Ni kusema urithi ya ulimwengu limuajia Ibrahimu. Nene onzamba pesa ki Abraham, c'est l'héritage du monde. Kintu ya kubwa ya muhimu kile Mungu akamwambia Ibrahimu ni urithi ya ulimwengu. Akuye murithi wa vyote. Alors c'est ce qu'il a donné à Isaac. Jo ile alimkaburia Isaka. Et c'est pour ça nanga malam. Amen. C'est ce qui était comme l'héritier. Héritage. Ile ilikuwa kama urithi. Même si vous dans Galates 3. Quand on a bien Galatia sura 3. Donc la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Ile ahadi ilifanyiwa kwa Ibrahimu na uzao wake. Là na verset 16 na yango. Kumustari ya 16. Donc maintenant Abraham, lakini Ibrahimu il donne à Isaac. Anamukaburia Isaka. Mais il fait des dons aux autres. Kule analeta mazawadi il faut comprendre ba mouvement kole sana magambo ebeleza kuna tito kutushe 6e na 7e jour. Inabidi kuelewa vizuri hiyo makutenga ya Mungu. Ndio unakuwa binti bila futema kule ndani kwa siku ya 6 siku ya 7. Kule ninaenda mbio kidogo. On kotalisa boye que juu ya kuonesha kusema esengelaki toute la terre ezala remise entre les mains du fils d'Abraham. Ilibidi ulimwengu mzima ipelekewe mikono ya mwana Ibrahimu. Et c'est cette action là qu'Abraham le fait après que Rebecca si akoti na Isaac. Hii ndio inakuwa tendo Ibrahimu anafanya wakati Rebeka na Isaka bakenye mchumba. Mais à servir bana nyonso bazalaki wana badon. Lakini anapatia watoto wote alikuwa pale mazawadi. Badon wana etalisaka aussi la manière où Dieu n'attend wana ile mazawadi nayo inaonyesha kama Mungu wakati batu ba vivre dans ya justice. Aliruhusu bantu waishi wakati ya véritable fils de David. Ya mwana wa kweli wa Daudi. Donc il donne des dons. Anakaburia watu mazawadi. Et c'est besoin nanga malam. Amen. Les gens vivront
une vie ya justice. Bantu bataishi maisha ya haki. Donc Nathan est un millénium. Wakati ya utawala ya miaka 1000. Nation bagozala. Ikuye mataifa itakuwa pale. Ikuye wale watakuwa pale. Ils ont reçu le don d'Abraham. Wanapokea zawadi ya Ibrahimu. Donc bako vivre. Usa wataishi Nathan ya justice. Wakati ya haki. Mais il a donné son héritage à Isaac. Lakini analeta ile urithi yake kwa Isaka. Nango davantage. Wakati tutaingia kule. Neto kutadisa que les saints avaient leur propre camp. Donc il éloignait tous les autres fils d'Isaac. Donc c'est que Isaac a saki na part côté na ye, place afanda ki aussi na parcelle na ye. Ba mususu si bazalaki na ba côté na bango. Ni kusema wakati tuingia kule sana utaonesha kusema watakatifu walikuwa na kambi yao njoo Ibrahimu anaonesha vile anafukusha watoto wote wa Bala mbari na Isaka. Mais ils ont des dons d'Abraham. Lakini wanakuwa na mazawaja ya Ibrahimu. Njoo inakuwa mfano moja bwana na utawala miaka. Bantu wote watakuwa vivre la certains dons de Dieu. Wakati wote wataishi takuya ni zawadi ya Mungu. Leur villa. C'est un don. Ile maisha yao yote na kwani zawadi. Abezi kuishi peke yao. Mais il y a l'héritier, ça va. Lakini unakuya murithi. Ozola na madame. Amen. Il y a l'héritier, c'est Isaac. Unakuya murithi ni Isaka. Il a sa propre parcelle. Anakuya na pango yake peke yake. Mais tant que tozosonga makamno sone zotambola tout autour, il y a les eaux d'en bas. Wakati tunarudia hiyo mambo yote napitikana kumaji ya chini. Yango moni nalobela ki le jour à mercredi. Njoo kule uliona nilisemea siku ya 3. Abraham prit Ketura, prendre. Ibrahimu akachukua Ketura. Et c'est ce que Nazalai Kotari Sabino. Joele miranza kumionesha siku ya 3. Quand Dieu vient prendre son peuple, wakati Mungu anakuwa kubata taifa yake, il y a toujours quelque chose qui se passe. Kupa kintu kimoja kinapitikana. Nazo un simple exemple. Mina beba kionesho mfano. Kana yoto zaki na mokili. Wana mimi tulikuwa mwenimwengu. Emprisonné par le péché. Tulifungiwa muzambi. Tozo vivre na vie ténèbres. Tuanza kuisha maisha ya giza. Soki kola yeko zwangai. Wakati Mungu akao unichukua mie. Cela veut dire alongi milimo ezalaki kolata. Ni kusema alitawala iye maroho chafu alitawala. Zwangai. Njoo inaonesha kunibeba. Regarde tanga zoya kozwa Israel. Tazama wakati anakuwa kuchukua Israeli. Parce que alobiango na Exode 19 verset 4. Njoo alisema Kutoka 19 mstari wa 4. Tu as vu comment na yaki kozwa yo en Egypte? Unaona mfano gani nilikuwa kuchukua ku Misri? Na memaki yo na ba el d'aigle. Nilikubeba njuu ya mabao ya ntai. Meko ya kozua. Kule kukua kubeba. Il doit châtier. Inabidi apige. Usola na malam? Amen. Et c'est ça le mouvement même il dit dans Ésaïe chapitre 18. Njoo inakuya kutenka ile unasema mu Isaya sura 18. Ya kozua Israël. Wakati alipenda kuchukua Israeli. Qu'est-ce qu'il fait? Nini anafanya? Nalobaka cette parole est pour vous. Mnasemaka hiyo neno nakuya yenu. Pour vos enfants aussi grand nombre que le Seigneur va appeler de loin. Ya watoto wenu na wingi wale watu Mungu ataita kwa mbali. Zanga iloko msusume ko zanga interpretation te. Kosa bintu yote usikose utafsiri ya neno. Ceux qui collent pembelo parole, c'est aux malheureux sur la terre. Kama Mungu anakuima neno na kuwa waole pa ulimwengu. Parce que tu s'inspiraka aussi d'une manière exhortative. Ndio tunabaka wazo mwa hali ya kujisukutisha. Isaac azui oya ba bien Isaac mais ya Abraham mais apesi badon et pas ba fils a concubine batu mususu tout ça. Tu s'inspiraka ngosi. Pour total ça n'est biso na parole na batuluku basana babiloko bazangi biloko solo solo. Kule tunabaka ile kama kisukutisha kusema wakati Ibrahimu amekaburia Isaka ile urithi inakuwa kama vile Mungu atakaburia shi neno lakini apachia pagano mazawaji na kwa sababu vile bantu wanya apanya ngosi tunabaka wazo mwa kule manière révérentionnelle hali ya ufunuo kotali sake ya kuuliza kusema même toi bota kuna azana groupe de prière bien église tel c'est Dieu qui le donne c'est ça lokola Abraham apesa ki badona bana nyonso vile mtu wa kuchituru kwa nazara batoto kwa ndio ustawi inakuya ni vile Ibrahim akaburia bale batoto bala héritage bapesa ngonde ya église des saints urithi Mungu anaikauria ku kanisa watakatifu inakuya mais on azolo ba c'est la prophétie inasimia pale wale unabii zola na malam amen then azolo kande to placer des choses à sa place pour ça na facilité ndio napenda tuweke kintu kila fazi ndio kukuye wepesi d'abord que ndio tunasema qu'est-ce que Abraham avait nini Ibrahimu alikuwa nayo singeli apesa Isaac ile ilistahili amkaburie Isaka yango soko tangi Paul a prêché ça ndio unasoma Paulo alihubiri l'héritage du monde
epesamaki pa Abraham asema urithi ya ulimwengu ilipewa kwa et à Ibrahimu sa postérité. na kwa uzao wake. Ozola na malamu. Amen. Donc ce qui Abraham akoza na eloko oyo eza comme héritage. Ni usema kama Ibrahimu anakuwa na kitu kama urithi, Apesa Isaac anamkaburia Isaka, eza être héritier de tout. inakuwa kama kuya murithi wa vyote. Yango nde tozomona yango na 7e trompette. Njoo kule tunaona mubaragumu ya 7. Quand le fils de David Wakati mwana wa Daudi azokota na royaume au règne na ye millénaire, wakati nenyamu utawala ya miaka 1000, et Esaïe 11 lobaka, na Isaya 11 la nasemaka terre ekozala remplie de la connaissance comme le fond de la mer n'est rempli des eaux. inasemaka ulimwengu mzima itajazwa na ujuzi wake kama vile chini ya maji inajazwa na maji. Donc il y aura qu'un seul roi sur toute la terre. Kutakuwa tu mfalme mmoja juu ya ulimwengu mzima. Zola na malam. Amen. Et quand on parle de la mort d'Abraham, kama tunasemezea nje ya kufa Ibrahimu, tel ça tout simplement le programme arrêté par Dieu a pris fin. Inaoneshaka hiyo mipango wala matayarisho ya Mungu inafika kumwisho. La mort d'un homme c'est comme le projet prend fin. Mkufa kwa mtu angalau kama matayarisho yanafika kumwisho. Donc c'est que yango tozozwa cette écriture, Esaïe 18. Hiyo andiko ya Isaya 18. Awa na Esaïe 18. Hapa ku Isaya 18. Le Seigneur azotalisa lolenge esengeli aya kuzwa Israel. Bwana yeko naonesha mfano vile inabidi akwa achukue Israeli. Mais azo présenter maintenant koya kuzwa Israel. Lakini yeko naonesha mfano kuya kuchukua Israeli. Natawana ba Israelite bazaki dominé par ba Assyriens. Kwa hilo wakati Israeli alikuwa kutawaliwa kupitia Waasuria. Soko tangi Esaïe chapitre 8 ukomona yango. Kama unasoma kitabu ya Isaya sura 8 verset 6 tena verset 7. Kwanza kumstari ya 6 pa kumstari ya 7 utaiona. Oyo le Seigneur alobaki lokola bommepriser mai ya Siloé. Vile Bwana alisema vile munabeula maji ya Siloé. Eke bomoni yango eza pamba. Na mnaona kama ya kawaida ya bure. Alors nakotinde la bino les eaux et le fleuve. Minta mitumia muto na maji yake ya Assyrie. Inaonesha Asuria. Alobi sa puissance eza en réalité roi d'Assyrie. Na maji na uwezo yake na kama mfalme wa Assyrie. Donc les eaux avec sa puissance. Atatoa maji na uwezo wake wote. Eboyapo e inonde Jacob. Itakuwa nchi imujaze Yakobo. Et soko continue texte wana. Kama unaendelea kusoma ile andiko. Azo expliquer kazo bengango c'est l'Assyrie. Kama unasoma vizuri anaonesha ni Assyrie. Donc c'est que ni kusema nakati nango esengeli o comprendre boye que ndani ya inabidi wewe uelewe hivi. Esaïe maintenant azomona Isa sasa unaona lolenge ni esengeli le Seigneur aya comprendre Israël. Mfano ile Mungu inabidi akuye kuchukua Israeli. Parce que na prendre Ketura. Mimi nakuwa hapa ile faza kusema kubeba Ketura. Maintenant azo comparer. Lakini eko nalinganisha ndenge bazalaka na besoin ya kubuka neti raisin. Mfano bana mwili wanakuya kuvuna ila kuya kubuka eloko eza utile na kati ya nzete. Ile ya kuyaka ya maana kumuchi. Alobi mutso alingaka nobuka eloko neza utile na nzete. Kama mtu anafia kuvuna ile matunda kumuchi. Tanga zo mata wakati anapanda. Akokata kata banda baba branche zo empêcher pas koma na fruit na ende ngalingazwa. Atakata ile mabipande ya miti bila mzuiza afike kule kutunda. Objectif ezazwa fruit na yoana. Lengo inakuwa ni achukue tunda. Mais pas wa fruit na yoana ezana biloko mzuiza empêcher pas koma wana. Lakini njoo afike kubeba tunda kubiti bila mzuiza afike kule. Akokata kata bitape msosu. Atakata ile mamiti nyingine. Si akoma azwa fruit na. Paka afika kwa kuchukua tunda. C'est ce que Esaïe zo expliquer dans Esaïe 18. Njoo ile Isaya unafasiria mu Isaya 18. Tanga zo yako restaurer Israël. Wakati anakuwa kumfanya upya Israeli. Il doit direct frapper des nations. Atapika mataifa. Mais abandi texte ngo Esaïe 18. Lakini anaanza andiko Isaya 18. Lolenga lobaki na Joel 1. Mfano ile alisemezea mu Yoeli sura ya kwanza. Kubana na verset 4. Kwanza mstari ya 4. Azo parler sur de grandes nations. Eko nasemezea njuu ya mataifa ya kubwa. Comme des insectes. Banakuwa kama vilulu. Bozomona. Amen.
Avant tant que c'est 18 ans, on a dans Joël chapitre 1. Kabla nisome Isaya Parce que nazaka na ikamba prendre. mpaka pa mambo ya kubeba. Remarquez. Tazama, Ce qu'a laissé les Gazam, ile Gazam aliacha la sauterelle l'a dévoré. na ile mpanjo Ce qu'a anaharibu. laissé la sauterelle, Ile mpanjo aliacha les Gélec l'a dévoré. Jelek anaharibisha. Ce qu'a laissé les Gélec, Ile Jelek aliacha les Asiles l'a dévoré. Azil nayo aliharibisha. Ça, ce sont des insectes, hein. Inakuwa ni vidudu Ça va. Amen. Les abats sauterelles. Inakuwa ni mpanjo. Maintenant, Tokei, na verset 8. Unaenda kumustari Verset 6. ya 6. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, Juu taifa moya ilikuya kutawala juu ya mji yangu puissant et innombrable. ya uwezo na inakuwa wingi ya Il kupita. a les dents des lions, Anakuya na meno ya simba les mâchoires d'une lionne. na ile mbanga ya simba mwanamke. C'est ça la cinquième trompette. Ndio Mwana inakuya cinquième trompette. baragumu ya Bazolo tano. ba armée baza ko ba sauterelle mais baza na munoko ba lion. Banasema ile jesi inakuwa besa mpanjo lakini na kinywa ya simba. Avant eloko comme en Apocalypse ebe zaka déjà ne écriture na yango. Kabla kintu ifie kufunua inalaka kuimaandika kwa. Soko si Joël, hein? Kwa ba Yoeli sura ya kwanza. Mwana ba présentant comme sauterelle Utoa anaonyesha kama panjo. na verset 4. Mstari ya 4. Ba pesi description kaka sauterelle. Baleta paka kionyesha kusema ni Mais panjo. na verset 6. Kama fia mstari ya 6. Ba kisi description mutu. Banaongeza hiyo kuonyesha Arrêtez kichwa. ça sauterelle mais mutu nango eza na mino alion na mino alion na mutu alion. Banaonyesha ni mpanjo kweli mais lakini kichwa yake inakuwa kama simba na meno ya simba. Et ceux qui totanga Apocalypse 9 ba sauterelle baza bo. Kama nasoma Ufunuo bazana sura kwa 9 inakuwa mpanjo wako Ce vile. sont des sauterelles Et on ayant va la tête du lion. Veona kichwa ya simba. Là c'est l'armée de l'ennemi. Inakuwa ni jeshi ya adui. Ce n'est pas l'armée du Saint-Esprit. Haina jeshi ya Roho Mtakatifu. Parce que le Seigneur Juu Bwana utilise toutes les armées. anatumiaka majeshi yote. Osola na bala moi. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Ndio inabidi tuelewe hiyo. A utilisé qui aussi Nebuchadnezzar comme son serviteur. Alitumia naye Nebukadneza kama mtumishi wake. À Jérémie 25 verset 9. Mwa Yeremia sura 25 sura Avant que le 9. diable ait agir, Kabla ibilisi il atende, faut que Dieu a sonné trompette. inabidi Mungu apike baragumu. Excusez. Avant que le diable agisse, Kabla shetani atende, il faut que Dieu a sonné trompette. inabidi Mungu apike baragumu. Tango ayaki kotala nzambe ye Satan. Wakati shetani anakuwa kwa mwangalia Mungu, Kola tunye uti wapi? Mungu anampiga swali, atoke wapi? Alobia na uti nanu ko yenga la ngai. Mimi natoka yangu kushunguluka. Mena kola alobia. Mungu anamwambia Est-ce sasa, que moni serviteur nangate wana Job? au kuona mtumishi wangu Ayubu, Mutu azobanga ngai na sama belelo kola azate. muntu ananyongopa chini ya udongo saa yeye anako. Yoga Satan. Kia Satan. Arrêtez Satan lo baki beta ka trompette na gino sa msala. Ndio Mungu ambaye shetani anamwambia Mungu asapika tu baragumu nikatende kule. Osola na malamu hein? Amen. Parce que la voix de Dieu c'est une trompette. C'est Dieu- ça la Bible. Juu sauti ya Mungu Quand inakuwa ni Dieu parlait baragumu. sur la montagne, on attendait la trompette. Wakati Mungu anaosema juu ya mlima, Donc baragumu pour baragumu. que le diable agisse, Juu shetani atende, Dieu sonne la trompette. inabidi Mungu apike baragumu. Il a dit va. Asa wende. Quand l'ennemi a quoi agir na deuxième moitié ya 3 ans et demi. Wakati adui atatawala mu kipindi ya pili ya C'est miaka deuxième moitié ya 3 ans et demi. miaka 3 na kipande. C'est bien sûr que et pas ensemble dans le ciel il y aura le silence. Vya kweli kwa Mungu mbingu utakuya Mais kimya. il faut un ordre du Seigneur à va. Inabidi Mungu alete oda wende. Osola na malam. Amen. Yango Jérémie alobaki. Ndio kule Yeremia C'est de la alisema part de l'Éternel que viennent les maux et les biens. ni kupitia upande wa milele unatoka vizuri na vibaya. Osola na malam. Amen. C'est lui qui a permis. Ni Mungu aliruhusu. De bazomona l'étoile. Beko Parce que nayoka nona bato mosusu bata étoile wana ya Apocalypse 9, l'étoile qui était tombée. On lui donna la clé. Bakasi étoile wana de Jésus poka clé. Yesu na ngai. banahubira kusema Oye, ile nyota inatoka mfunuo 9 wanamkaburia fungulia kwa hasa ni Yesu. Batebele bakosaka komona Nzambe asali lisumbwe ite. Bantu yote Ateika mabe. mbandi yote atamona Mungu anasa atena zambi ndio anahubiri mubaya. Ateika mabe. Anahubiri mubaya. Amoni pe Nzambe. Ana ashimoni tena Mungu. Uzola na mala. Unafuata mzuri.
Or, couper sa clé, c'est donner l'autorité. kuleta fungulo na kuleta madaraka. Dans Apocalypse 13, l'Écriture déclare Kufunuo sura 13 andiko on nasema lui a donné le pouvoir wanamkaburia madaraka d'agir pendant 42 mois. ya atende kadiri ya miezi 42. Wana nyonso tokokoma nango petit à petit parce que ça kaka na les eaux d'en bas. Kule iko tafika inakuwa paka maji ya chini. Et c'est bon si manga melamu. Mnifuata mzuri. Azana nga les eaux d'en bas boko tuna ba question. Nupa maji ya chini mtapika maswali. Donc c'est que Ni kusema nakati na yango ndani yayo Bekritiro na uji kotanga hiyo maandiko yanatakiwa kusoma na Joël utawa Yoeli. Ezaki nikima pona e facilité au comprendre que Apocalypse 9 ilikuwa tu njia kufasilia kusema uelewa kusema Ufunuo 9. ezolo bela lolenge l'ennemi a dominer la terre na 3 ans et demi wana 42 mois wana. Inaonesha mfano vile ule adui atatawala udongo mkipindi ya pili ya juma ya mwisho ya Danieli. Donc 5e trompette. Mubaragumu ya 5. Et c'est ce que Seigneur au saisir. Ndio inabidi wewe ushike. Parce que 5e na 6e. Njoo baragumu ya 5 na 6. Ezolanda na ti ekoti ta ya Armageddon. Iko nafatana paka kufazi ya mkombe ya Armageddon. Parce que moi aussi Apocalypse 9 directement comme Apocalypse 10 lolenge l'ange puissance qui tazoya kuposer ses pieds na mai na mabele. Kama unaisha kusoma Ufunuo 9 unanyama Ufunuo 10 bena unaonesha vile malaika wa uwezo wanakuja kufinyanga pa bahari na udongo. Wane zotari savimani kaso combattre la terre. Pale inaonesha mfano na gombana ina kumaanisha udongo. Et c'est ce que nazo ko expliquer na Isaïe 18. Jo ile nunafasiria mu Isaya 18. Ce qui le Seigneur a besoin apprendre son peuple. Kama Mungu anakuwa anahitaji kubata taifa yake. Il faut na yoye bake. Inabidi wewe uelewe kusema Isaïe 45 elle dit que c'est Dieu qui suscite l'adversité. Isaya 45 kusema Mungu ndio eko na umba ile c'est lui qui crée les ténèbres. Yeye ndio anaumba giza. C'est lui qui forme aussi la lumière. Naye ndio anaumba nuru. Azolo bango Isaïe 45. Eko na sema Isaya 45. On va partir à verset 6 na 7. Mstari ya 6 au mstari ya 7. Donc azotalisa mena na Isaïe 18 boy. Eko naonea sasa Isaya 19 hivi. Azolobela la terre. Eko nasemezea udongo. Oyo esika ba cliqueti des armes ezali. Nasemezea ile ulongo kule unakuwa makelele ya masila. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Kule kisha mito ya Ethiopia. Or Jésus-Christ a expliqué biso Éthiopie. Yesu ndio atufasiria Ethiopia. Apesa biso de langage. Atuabria mausemi mbili. D'abord na Matthieu 12. Kwanza kwa Mathayo 12. Tanga zolobela sur la sagesse de Salomon. Wakati anasemezea njoo ya hekima ya Sulemani. Alobela na lolenge que la reine de Seba alisema Musa usema ule autaki na extrémité. C'est comme ça qu'il appelle l'Éthiopie. Anasema ule malkia wa Seba alitoka kule kumwisho ya udongo. Toute l'explication n'est pas Jésus. Tunabebaka maelezo kwa Yesu. Ce reine là venait de l'Éthiopie. Ule malkia alitoka ku Ethiopia. Ozola na malam. Amen. Na livre mususuka parmi les 4 facettes de l'évangile. Mukitabu kingine paka mwile kuonekana ine ya injili. Balbi reine de Seba venait de l'Éthiopie. Banasema malkia alitoka kule Ethiopia. Batalisi encore il venait des extrémités de la terre. Banaonesa kusema tena alitokea kumwisho ya udongo. Eso zola na malam. Unafuata mzuri. Maintenant soko ozui l'écriture. Lakini kama unabeba sasa andiko. Na acte 1 simbanga loko na zolo. Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Na acte 1. Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Jésus Christ akazolo bana ba disciples. Wakati Yesu anasema Matendo ya Mitume. Bo déplacer te bozala kaka na Jérusalem. Mushitoke Yerusalemu baje pa Yerusalema. Qu'il le Saint-Esprit koya. Paka pale Roho Mtakatifu atakuya. Alors vous serez mes témoins. Kule mtakuwa washuhuda wangu. Commença à Jérusalem. Kwanza Yerusalema. Na Judée. Uyudea. Na Samarie. Kusamaria. Jusqu'aux extrémités de la terre. Paka kumafazi ya mwisho ya udongo. C'est toujours Jésus qui nous explique. Et paka Yesu atufasiria. Donc soko leki kaka frontière à Israël extrémité bandaka. Kama unatoka tu kule kumafazi ya mwisho ya mji wa Israeli na kwa ni mwisho wa udongo inaanza. Est-ce que na malam? Amen. Est-ce que manga bibi? Unafuata mzuri. C'est ça son langage. Njoo msemo ya Mungu. Et le positionnement de l'extrémité na ile hali ya mwisho ya udongo. Et c'est ce que Isaïe 18 et Zorobake, il y a des bruits de guerre. Njoo kule Isaya anasema kuna kuya makelele ya mavita. Cliqueti.
kunakuwa makelele. Omwaneti makelele ya ba soterele. Unasikia makelele ya bampanjo. Et le besoin de ba cliqueti. Banasemaka ile makliketi makelele. C'est ce que Jésus Christ a dit dans Matthieu 24. Ndio ile Yesu alisema Mathayo 24. Alors vous entendrez parler de bruit de guerre. Mtasikia anasema makelele ya mavita. Une nation se lèvera contre une nation. Taifa moja itainuka ndio taifa Un ingine. royaume contre royaume. Ufalme mwingine itainuka ndio ya ufalme mwingine. Isaïe 18:1 lobby. La terre oisi ka cliqueti des armes zali. Njoye Isaya sura mstari ya kwanza sura 18 inasema budongo kuna unakuwa makelele ya mavita. Eza Congo te. Haina Kongo. Parce que l'air tozaki na Zaire. Ndio wakati tulikuwa mu Zaire. Ezaki na batei moko basaki mbenga bango ba 4 messages. Tulikuwa bahubiri banazo baitaka wajumbe wa ile. Tango balobi ba 4 messages donc bango de Joël chapitre 1. Banasema ni Yoeli sura ya kwanza. Po baloba na Joël 1 na Joël 2 verset 25 ma grande armée. Donc tango bablika ma grande armée balobi wewe armée ya mulimo santu. Po wakati wanasema tu jeshi yangu wanasema hii ni jeshi ya Mungu Roho Mtakatifu. Dieu utilise même armée côté ya diable bengango armée na ye. Mungu anatumiaka hata majeshi ya shetani anaita jeshi langu. C'est ce qu'aibisaka David. Ndio alimwambia Daudi. Na psaume Zaburi 89. 79. Parmi les grâces de David. Kati ya manema ya Daudi. Alobi ke soki postérité na ye est aussi loi te. Kama uzao wako aheshimie amri. Nako boya postérité wana te. Mr. itupa ye uzao. Mais nako beta bango. Lakini tabapika. Nako utiliser verge pona beta bango. Mimi nitatumia bakora njoo bapika. Nako sale la verge nanga. Tatumia bakora yangu. Verge wana ce sont des nations. Ye bakora yake na kuya ni mataifa na kuwa bakora yake. Et ça lokola na vie chrétienne. Inakuwa hata maisha ya Kikristo. Iko sale make. Inaweza kufika. Oyoto sans embêter. Auti Mungu. Zamba sale li verge na ye. Mungu anatumia bakora yake. Permettre ya kolot soba ya kolot soba ndoto bazo fina yo bazo landa na ba machette. Surtout ki na sapongi. Anaruhusu wako kufuata mushikisha kufuata na kwa kotindo sambe la saki ba biso ke era priere koki yo moko bandio nonde Jésus kile kinja kutuma ombe hata basi wakati ya kuomba. C'est la grande armée de Dieu. Inakuwa ni jeshi kubwa ya Mungu. Eza armée ya Nzambe. Inakuwa jeshi ya Mungu. Mais ye la musio. Inakuwa kulamusha. Osambeli vraiment ko sambeli. Unaomba nguvu kabisa. Ukimi pe ni son place usaki na problème pe uke ubongisi. Ufashi kwa na mambo kwa ya dhambi unatengeneza. Yango Paul alobaki. Ndio Paulo alisema. Paul anazala na lolendo te il a mis l'ange à Satan ngai. Na moko. Njoo nishukuru na kiburi aliweka ule malaika wa shetani mwili yangu. Na lagisi ndenge ba Catholique ba lagisaka boss. Banaoneshaka vile wakati wanaoneshaka. Mesaka boss te. Hasa ni kwa mkongo kuvimba. Ezala nde problème amisu. Inalala mambo ya macho. Donc Paul souffrait les yeux. Paulo anateseka na macho. Et Charles doit les avoir misu. Ile Charles inakuwa na malaria ya macho. Yango mwana Galatie 6 alobaki ketala d'ailleurs ngamo kuna koma kileta. Njo kula alisema wa Galatia 6 sasa angalata mimi na njega mkanda. Alobitangu na yeki na kati na bino na Galatie 4. Alisema mu Galatia 4 wakati yenu. Boyambaki nga comme un ange. Bonipokela kama malaika. Comme Jésus Christ. Kama Yesu Kristo. Expliquer cet ange. La kusuki na ange te. Albi comme Jésus Christ. Asa kama Yesu Kristo. Mais si c'était possible. Kama ilikuwa yenye kuwezekana. Na yaki même pas na bino avec ma faiblesse de la chair. Nilikuwa kati yenu na ile uregevu ya mwili yangu. Soki zaki possible ndimbo yambaki nga wana. Kama ilikuwa ya uwezaji ile ngaki même bolongo la miso na bino bopesanga. Mpasa fikia hata kutosha macho yenu mkaburi. Infirmité zaki miso. Ile kilema yake ilikuwa ni macho. Zora na malamu. Amen. Souffrir des yeux. Il aoteseka na macho. Ezate ndenge badesina na Catholique mutu moko na bosibo e Paul. Anabia badesina ukati lo muntu mwana mkonga kuvimba. La loi mosaïque ils ont interdire batu bazana malformation bazana kata ba temple. Mais Paul restait dans le temple, discourait, faisait des débats. Ile sheria ya Musa inaanza kataria wale watu walikuwa na kilema kumwili benye mwikalu. Mais Paulo anaanza kufanya mabishano mwikalu. Ni nezo déranger batu français et charte. Ni inaanza kuvusha watu français. Quelque chose dans le corps. Inakuwa kitu ndani ya mwili. Tala aussi la loi de Dieu, c'est très important. Angana na sheria ya Mungu inakuwa bei kabisa. Usora na malamu. Amen. C'est très important. Inakuwa na ya bei. Donc c'est que soko tali awa na Isaïe 18. Kama unaangalia hapa mu Isaya sura 18. Il y a une armée que Dieu envoie. Unakuya jeshi moja Mungu anatuma contre un pays redoutable. Kukombanisha hiyo muji na kuwa ya mastajabu. Zaire azwaki yangu. Zaire anabeba. Bateyo na ba 4 messagers. Bale ba wajumbe 4. Balobi biso nde Isaïe 18. Sasa shinjo Isaya 18. Mwata muke mobuta kolongwa
nani président ya Zaire akoma frère ba ministre ba frère wakati mmoja atatoka ule atakuwa rais atakuwa kama minene lingosani bamususu ba pasola même ba diplôme na ba classe binya ba pasola kama cheti hapo de Dieu zo na Congo ufalme wa Mungu etaku Congo to viva mama tea wana ba wote turishe mahubiri watu wanahubiri eza masolote watu wa bisi zo zo kama muda wote ya boy haiko ma historia shiti liona hivi mtu to même tina parler du peuple turienda kule exposer na bango bata 4 messages kuchumba rais beo unasema Zaire zo kama royaume de Dieu Zaire itakuwa ufalme wa Mungu hapa sasa Zamba longoli royaume na Israel azo pesa ngo Zaire Mungu atosha ufalme kule Israel anakaburia muji ya Zaire bakoma kakutuna date na bango barifika analeta na ile tarehe ya veneme ko salema vile masiku tafanyika bakei bafandi bango no so ba frère wana na oya kozala premier ministre na oya kozala ministre tel na oya kozala president bafanda kina bandal banenda bole bote wa ritarishia ile ma poste ba bazozela gouvernement de Dieu donc balamako donc subitement kwa balamako ba president ya Zaire premier ministre bena chunga ufalme wa Mungu kuye mara moja watokelea nini yakomisaki bango ne wana nini afisha kule fausse interprétation kutafsiri kwa kubaya ozana na barama amen fausse interprétation ko beso ndoto pe kazike nzambe kutafsiri kubaya itakubana na ndoto na ni Mungu ozana ndimbola mabe eza deja erreur makazi kama na utafsiri mbaya inakuwa deja kosa kubwa soko moni batu mususu bazo adorer baninga na bango batu eza d'abord fausse interprétation kama una bantu wengine bena abudu bantu benzabo bengine na kwa ni ko placer l'écriture mabe anaanza mbele kuweka andiko mbaya engendrer loko wana na jo inazala kile kitu ya mabudu baadaye est-ce que na malamu amen nde yango zo remarquer awawa njo ile unaona hapa terre où retentit na bana verset 1 Isaïe 18 minaanza mstari wa kwanza terre où retentit les cliquetis des armes udongo kule kuna kwa makelele ya au-delà de l'Éthiopie kule kushipita elingolo bakaka aux extrémités inasemeza paka kumanchongo ça va amen toi qui envoies sur mer des messagers weye ukula tuma juu ya bahari wajumbe dans des navires jonquant à la surface des eaux ku ile mabekebu inakuwa inatambula juu ya maji allez messager rapide mwende wajumbe wa vers la nation forte kutaifa inakuwa ya nguvu na inakuwa yenye kwa na leo bazakuwa expliquer nation forte za Zaire nenga kinaiko Ghanien na Chad nenga atakaki Libye atakaki Gaddafi po armée ya Congo kendaka na Zaire na tangwana bakendaka Chad juu ile wakati ile jeshi ya Kongo inaenda kule Chad na pika vita alors ba repusaka ba Libyen na tawana ba refukuza ba ile jeshi ya Libye na ba 80 quelque wana ba 80 kule alors ba une nation forte vigoureuse na hii taifa ya nguvu na yeye kwa na wana tango ba armée wa utaki bitumba wakati jeshi atoka wana matea batu wote na église inakuwa na mabili watu wa kanisa. Or nation forte et vigoureuse c'est Israël. Japo ile taifa ya nguvu na inakuwa na wepesi inakuwa ni Israeli. Et il y a des nations qui arrivent par rapport à Joël 1. Na kuna kuya mataifa iko na kuya kulinganisha na kitabu Yoeli sura ya kwanza. Donc les 4 insectes là. Bale bilulu ine. De puissantes nations de la terre. Mawezo ya mataifa pa ulongo. Et attaquera toujours la richesse za Israël. Inashambuliaka mpaka ile urithi ya kwanza na Israeli. Dont le pays est coupé par des fleuves. Ile muji inakatiwa kupitia mstari ya pili. Le pays est coupé par des fleuves, otanya on a Deutéronome 8. Ile muji yenye kukatiwa na mito inakuwa. Kana za kwa bisa wango abande kona ngai. Hukumu la Torati na munani. Congo ezaka kana fleuve boko. Avant kutoka ni ndimbola. Oyo balobi des fleuves. Banasema taifa ile inakatiwa na mamito. Kongo inakuwa na mto moja. Ero na Zaire. Wakati kwa Zaire. Balobi eza entrecoupé par des fleuves. Banasema imekatiwa na mamito. Congo eza entrecoupé na fleuve moko. Congo inakatiwa na mto moja. Batu bazoboya ka comprendre. Batu banakatala kuelewa. Bazozela ka royaume de Dieu. Batu pa ufalme wa Mungu. Israël quand même tozomona fleuve Jourdain, tozomona fleuve Edom, Enon. Israeli tunaona inakuwa kuna kuya mto ya Jourdain ya Enon inakatiwa na mamito. Ozola na bala ya fleuve amulimute ya nzoto bonazolo. Hapana ya roho ya mwili ya kuonekana. Ozola na bala mo ha? Amen. Soko nataki Deutéronome 8 komona. Kwa unasoma kumbukumbu la Torati sura 8 utaona inakuwa ni mmoja kwa na mamito. Maintenant
vous tous habitants du monde, mwe bote baketi ya ulimwengu, habitants de la terre, baketi ya ulimwengu ya udongo, voyez la bannière qui se dresse muone hiyo sur les montagnes. inashimama juu ya milima. Ozomona une bannière se dresse sur les montagnes. Banasema bendera moya inashimama juu La ya montagne nyonso, ce sont des rois de la terre. hii milima yote unaona kwa Ce sont des puissantes nations, ni mataifa ya uwezo wa bulongo wanaoshaka milima. Mais une bannière doit se dresser sur tous les rois de la terre. Lakini kunakuwa bendera moja itashimama juu C'est ya la milima prophétie yote. parlant de Jésus-Christ. Inakuwa ni unabii na semezia juu ya Yesu Kristo. Uzola na mara? Amen. Parce que ba nation, ba roi de la terre ba présenter comme ba montagne aussi. Tu mataifa na wafalme wa bulongo wanabaoneshaka kama milima. Et ça lokola na l'ère Zacharie. Inawakata wakati ya Zakaria. Tangu bauti captivité. Wakati wanatoka mbutumwa. Wana Babylone est tombé. Pale Babeli inaanguka. Juda bimi na captivité à zongi Jérusalem. Yuda anatoka mbutumwa wa Yerusalema. Mais Medo Perse ndezu pouvoir. Lakini Medo Perse anabeba. Soko tangi livre Esdras. Kwa sababu kitabu ya Esdras. On remarquer que Medo Perse bandaki ko tungisa Israël na tinete atongate. Kurukuya Medo Perse ena bateswa ena bavurusha ndio bashijenge. Sorti na bango c'est Cyrus le premier. Kutoa kwao na kuya ni Sirisi wa kwanza. Soko tangi Esdras chapitre 1 verset 1 à 4. Kona soma kitabu ya Esdras sura ya kwanza mstari wa Yenda ordonna kibane que nous bâtir le temple. Yenjo alileta ruhusa wakajenge La maison de Dieu. Nyumba ya Mungu. Mais après lui, kisha yeye baro mususu bayaki na Perse na Medes. Kurukuya wafalme wenyewe wakuya kule Perse na Medes. Bapundisa makasi Juda akoka kotonga te. Walimkumbanisha Yuda ndio ashifikie mkujenga. Alors, de Zamba pesaki Zacharie prophétie. Ndio kule Mungu anamkaburia Zakaria unabii. Qui est grande montagne devant Zorobabel? Weye unakuya nani wewe mlima kubwa mbele ya Zorobabeli? Grande montagne on est roi ya Perse. Ule mlima kubwa haraka ni mfalme wa Perse. Usoka kama malamu ha? Pata mzuri. Eza tawana. Ina kile wakati. Soko tangi livre Esdras okomona ke roi Perse azalaki ko interrompre construction. Kama unasoma kwa ile wakati ulikuwa mfalme wa Perse anaanza misala o Zorobabel bazalaki ko sala construction. Ile makazi Zorobabel anaanza kufanya. Perse azalaki ko s'opposer na. Ule mfalme wa Perse